Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes apprentissages de français de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'orthographe et la dictée dans la page 34 intitulée Savoir utiliser les accents. Donc on passe à la page 34. Donc les accents, on va commencer par ce que je sais. Observe les mots. Donc, ce sont des mots. Peux-tu les lire? Est-ce que tu peux les lire? Les mots. Donc, bien sûr, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on ne peut pas les lire. On ne peut pas. Donc, on ne peut pas les lire. Qu'est-ce qui manque? علاش ما قدرناش نقراوهم؟ شنو خاصهم؟ Qu'est-ce qui manque? يعني شنو خاص هاد les mots? Donc, les accents qui manquent. Donc, il manque il manque les accents sur chacun. كل واحد كيخصو l'accent نتاعو. Donc هذا on peut pas les lire. Donc voilà بالنسبة لهاد la question. On passe à j'observe et je découvre. L'équipe nationale de football est très célèbre. الفريق الوطني الكروي أو لكرة القدم مشهور جدا. À l'occasion de la fête de la jeunesse, بمناسبة الاحتفال بالشباب, les joueurs ont participé à la journée sportive. يعني اللاعبين شاركوا في la journée sportive organisée par l'association. يعني اليوم الرياضي اللي تنظم من طرف الجمعية. Sport pour tous, donc الرياضة للجميع. L'événement a été retransmis par la télévision nationale. إذن هذا الشيء يعني تم النقل نتاعو بواسطة التلفزة الوطنية. Donc, la première question, je manipule et je réfléchis. Lis le texte, observe les mots en gras. Que remarques-tu? Donc, les mots en gras. هاد les mots هما اللي en gras. يعني مكتوبين بواحد الخط زايد في الحجم شوية. Donc, si on observe les mots en gras, on remarque شنو اللي كيشرك هاد les mots, ils ont des accents. Donc هنا كلهم donc هاد les mots donc ils ont tous des accents. كلهم عندهم les accents. حتى واحد فيهم ما هو en gras ما عندوش l'accent. هذا هو اللي كيجمع بيناتهم واللي كيتشابهوا فيه. Donc deuxièmement, comment appelle-t-on le petit signe placé sur certaines lettres? إذن هذا le petit signe هذا شنو كنسميو؟ On l'appelle un accent. Donc c'est un accent. Est-ce que ces signes sont identiques? واش هاد les accents بحال لا، حيت كاين عندنا واحد النوع هذا وكاين هذا النوع وكاين واحد النوع مائل لهاد الجهه. دونك عندنا 3 تيب نورمالمون. عندنا هذا وعندنا هذا وعندنا chapeau. Donc ils ne sont pas identiques. هاد les signes ne sont pas, يعني الضمير كيعود على les signes ne sont pas identiques. يعني identiques يعني بحال ما عندناش نفس l'accent. Ils ne sont pas identiques. Combien de types de signes existent-ils dans ces mots? Donc إلا رجعنا دابا للتكست غادي نلونو. عندنا هذا ثم عندنا هذا ثم عندنا هذا l'accent
هذا كذلك هذا فوالا 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 فوالا. هذا النوع الأول اللي ملون بالأصفر، النوع الأول. ثم النوع الثاني هو هذا. فوالا دونك عندنا هو هذا نيت. دونك وعندنا النوع الثالث ديال لي زاكسون هو هذا. إذا هادو هما لي مو كي سون طونغرا. إذا شحال عندنا د لي تيب؟ دونك il y a 3 types. Il y a 3 types de signes. Donc il y a 3 types de signes ou la d'accent. Donc il y a 2 signes. Quel nom est donné à chaque signe؟ إذا شنو هو الاسم تاع كل واحد؟ دونك عندنا هذا اللي كيكون هكا كنسميوه اكسون ايغو. اكسون ايغو. ثم عندنا هذا اكسون غراف اللي ملون بالزرق. باردون، اللي ملون بالغوز. اكسون غراف. ثم عندنا لو تروازيام تيب هو لو شابو ولا كنقولو اكسون سيركونفلكس. دونك هذا لو تروازيام تيب accent circonflexe. Donc, les 3 types d'accent. Relève dans le texte sur Sarah Blali, page 26, un mot au accent aigu et un mot au accent grave. Donc, غادي نرجعوا للتكست ديال سارة بلالي وغادي نستخرجوا جوج ديال لي مو. دونك غادي نمشيو لاباج 26. Donc la page 26, donc je vais chercher كاين تمايا مثلا ني ولا ليكول. كاينه ايكول اكسون ايغي. ثم عندنا لاكسون غراف. دونك كاينه اكسون غراف. كاينه تيز. دونك هادو هما. كاين دوطر مو بيان سور، انا جي شوازي هادو. نتوما الا لقيتو حاجه اخرى تي بو لا رولفي. دونك اون باس دابا جو كونستروي لا ريغل. دونك عندنا لي مو هما هادو غادي نعمروهم في هاد لا ريغل وحنا كنبنيوها. دونك بيرمي دو شونجي لا برونونسياسيون دي. اذا شكون هي اللي كيشونجي لا برونونسياسيون؟ سي لاكسون. دونك لاكسون. علاش قبيله ما قدرناش نقراو لي مو اون بروميير ليو؟ سو كو جو سي ما قدرناش نقراوهم هنا لان لاكسون كتبدل النطق نتاع الكلمه. بحال مثلا الا قلنا تيز ماشي هي تيز، ولا قلنا بير ماشي هي بير راه كتعني ايغو، ولكن فاش كنقولوا بير كتكون اكسون غراف، يعني كل وحده ولا برونونسياسيون تاعها. دونك لاكسون بيرمي دو شونجي لا برونونسياسيون دي voyelles. إذن دي voyelles sauf Y. إذن جميع لي voyelles كيمكن نلقاو عليهم أكسون. نقدر نلقاوها على I، على A، على دونك ما عدا Y. Il y a type d'accent. شحال عندنا ديال لي تيب؟ عندنا 3 تيب. دونك هنايا راه حنا دونك دوزنا هادي وهادي 3. Donc 3 types: accent aigu, grave, circonflexe. بالنسبة للأكسون aigu, l'accent aigu comme dans، إذا نخرجو من هنا comme dans clé. ما نقولوش clé. ثم l'accent grave comme dans père. وهنايا l'accent circonflexe comme dans tête. Donc هنايا la lettre E ne prend jamais l'accent devant une consonne double comme dans. إذا فاش كتكون عندي جوج ديال الحروف مدوبلي
مندوبلين ما كنديروش اكسون قبل منهم جامي ديتو. دونك غادي نمشيو هاد الشيء نطبقوه في لاباج سويفونت. جو مونطرين كلاس لي مو دون لو تابلو سولون لو تيب داكسون. اذا هنايا هذا تري سامبل، هنا سي تري سامبل هاد ليكزيرسيس. حنا غادي نلونوهم دابا اللي عندهم اكسون غنسبقهم لاكسون ايغو ولا اكسون غراف. دونك غنسبقهم لاكسون غراف. دونك ايكول بيش فخير. دونك هادي فيها اكسون غراف. بروميير اكسون غراف. Père, accent grave. La rivière, accent grave. La fièvre, ça y est, accent grave. Donc, هادو هما les accents graves اللي كاينين عندنا في هاد les mots. عندنا l'accent aigu. Aigu, مثلا une école. Répéter. Une réponse. Un élément. Une mélodie. Donc, ce sont des mots qui contiennent un E, accent aigu. Donc, l'accent circonflexe, la bête, la pêche, vêtements, arrêt, empêche. Donc, d'abord, on va les écrire. Donc, l'accent grave, on met le Donc, un frère. La première. La première. Le père. La rivière. Donc, la fièvre. La fièvre. Donc, هادو les accents graves. D'abord, les accents aigus, هما اللي بالأزرق. Une école. Répéter. Une réponse. Un élément. ثم une mélodie. Accent circonflexe, la bête, la pêche, vêtement, un vêtement, empêcher, ثم un arrêt. Donc voilà, بالنسبة لهاد la question. غنمشيو l'exercice numéro 2. Complète avec l'accent qui convient. Accent aigu, accent grave, accent circonflexe. Donc هنا première des choses غادي نحددو les voyelles اللي عليهم les accents ومن بعد غادي نديرو les accents pour s'organiser. Donc سارة بلالي est allée. إذا هنا عندنا un accent. Avec ses élèves. Élèves عندنا هنا accent. عندنا هنا accent. L'école عندنا كذلك هنا accent. إلا ما ركزناش غادي ننساو شي حاجة. Donc son rêve هنا عندنا accent. A toujours été. Donc été عندنا جوج les accents. D'être عندنا être accent. Chercheuse dans un grand laboratoire. Donc هذا بالنسبة la première phrase. La deuxième phrase عندنا célébrité. Donc بجوجهم وزائد الأخرى ثلاثة les accents. Marocaines ont participé. Participer, accent. Fête, عندها accent. Tahar Ben Jelloun est un écrivain, qui est né, donc on a accent هنايا. Également, donc également, c'est un accent. Également écrit, on a هنايا accent. Poème, هنايا accent. Le passé composé, donc le passé composé, s'appelle ainsi parce qu'il est composé. Il est composé
de deux mots, les auxiliaires avoir ou être. Être, un accent. Et le participe passé du verbe conjugué, conjugué. Donc, هادو هما les mots اللي عندهم des accents. دابا غادي نمشيو ونحطو les accents. إلا كان aigu غنديرو aigu، كان غادي نسبقو من ولا غنمشيو جميع les accents. Donc, allez, هذا c'est un parti وقتاش هما كان عندنا participe passé l'accent aigu. إذا عندنا aigu. L'école aigu. élève هنا aigu هنا grave. élève هنايا كنا يعني ما فاتحينش الفم بزاف، بينما élève دونك grave عنده واحد النوت خاص. دونك rêve هذا accent circonflexe. été participe passé. être circonflexe. toutes les célébrités. Donc les célébrités كلهم des accents aigus. Participer, participe passé. La fête, accent circonflexe. Né, participe passé. Également écrit. poème. هنا لاحظتي كاين واحد changement في النطق. poème مختلف على les autres. هنا écrit également né، ولكن هنا poème. donc كاين واحد شويه de la différence في النطق. le passé composé être passé conjugué. voilà donc هنايا écrivain. c'est هنايا écrivain ماشي écrivain. écrivain. donc voilà tout ce qui concerne هذا l'exercice. غادي نمشيو le premier exercice je m'évalue mais les accents qui manquent. donc la même question. إذا tout d'abord غادي نحددوهم. donc عندنا mère a oublié هنا participe passé. D le D حتى هو عنده accent. les équipes هنايا عندنا accent. n'ont pas respecté participe passé. إذا خصنا accent. la pièce إذا accent. théâtre إذا théâtre حتى هي عندها accent. a eu un grand succès. donc succès كذلك عندها accent. هنايا règle. nous avons décidé عندنا هنا accent. la journée عندنا هنا accent. la forêt عندنا هنا accent. après هنا accent. l'accident elle a eu mal à la tête هنا accent. donc voilà هادو هما les œufs اللي غنديرو لهم des accents. donc d'abord on va faire la mère. عندك la mère, le père, le frère هادو كلهم عندهم accent grave. oublier les participes passés كلهم accent aigu. les équipes aigu. accepter participe passé. règle إذن هنا عندنا grave. règle. la pièce accent aigu. théâtre. donc la pièce accent grave. théâtre aigu. succès accent grave. nous avons décidé participe passé. la journée. la forêt accent circonflexe. après هنا عندنا accent grave. la tête accent circonflexe. هو صراحة ما كايناش اون ريغل، ولكن كيبقى الكراف هو اللي باين شي شوية. لاكسون كراف. إذا الحل شنو هو؟ لاكسون كراف بين النطق من النطق. لاكسون سيركونفلكس خص داك الكلمات اللي هي استثنائية خصها تحفظ، مثلا لا تيت، اتر، دونك لا فوغي. هاد لي مو هادو فيتمون هادو خصو يكونوا معروفين بأنهم كيتكتبوا بلاكسون سيركونفلكس، والباقي سو سون دي اكسون aigu. Donc, produis une phrase avec chaque type d'accent et au moins 3 mots. إذا غادي نكتبوا لا فراز وغادي يكونوا فيها دي زاكسون. حتى دابا السؤال خصنا اون فراز في كل. هنايا مثلا لا فراز تكون فيها لي زاكسون ايغ، وهنا لي زاكسون سيركونفلكس، وهنا لي زاكسون غراف.
Donc la première phrase مثلا فيها les accents aigus. Donc l'élève. Donc هنا كاينه accent grave ولكن اللي كيهمنا حنا نركزوا على لأن ما يمكنش. Donc l'élève est allé à l'école. Donc هنايا غادي نحددوا les accents aigus. Donc هذه l'accent aigu, هذه accent aigu وهذه accent aigu. L'accent circonflexe. Donc